दोस्तों, रब कायनात ने दुनिया में इंसान को बहुत सी सलाहियतों के साथ पैदा किया। उनमें से एक इंसानी सलाहियतों पर मबनी पेट्रा शहर है, जो कि एक शहर ऐसा शहर जो चट्टान को तराश कर बनाया गया हो। उर्दन में वाक़ई इस शहर को पेट्रा कहते हैं, जो चट्टान को तराश कर बनाया गया हो, और ये फ़न तमीर में अपनी मिसाल आप है। आप जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है और अक्ल इस बात को मानने से इनकार करती है कि उस ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ कि जिसने पत्थरों को काट कर एक शहर की तख्लीक कर दी। इसकी इबादत गाहें मतबरे थिएटर वगैरह को पत्थर के तराशने के फ़न एक अजीम नमूना बयान करते हैं। इनके रंग भी मिसाली हैं। करमजी, गुलाबी और अर्गूनी लाइमस्टोन को तराश कर बनाया गया है, जो इंतहाई सख्त किस्म के पत्थर हैं, और मालूम नहीं हो सका ये शहर किस तरह मार्ज़े वजूद में आया था। एक वो लोग जिन्होंने इसको मशरिक़ वस्ता की इब्तदाई तहज़ीब के लिए एक अहम मरकज़ के रूप में डाला। नेपोलियन ताकतवर अरब लोग जो पहले फ़लस्तीन और मशरक़ व मगरब व जनूब में आबाद थे, वो लोग खाना बदोश चरावाए थे जो मशरिक़ वस्ता के कारोबार से भी मुंसलिक थे। वो मशरक़ से मसाले वगैरह लाते थे। इन मसालाजात को यूरोप रवाना कर दिया जाता था, और पेट्रा शहर एक अजीम तरीन तजारती मरकज़ की हैसियत हासिल कर चुका था। वक्त के साथ साथ उनकी तजारत भी तरक्की करती रही, हत्ता कि वो आज के दौर शाम ता सऊदी अरब के इलाके में फैल गए, और काफिलों की कई एक रास्ते उनके कंट्रोल में थे। वो लोग दौलतमंद होने के साथ साथ ताकतवर भी हो गए थे, लिहाजा उन्होंने पेट्रा पर कब्जा कर लिया। दूसरी सदी के बाद नेपोलियन रोमियों के हाथों शिकस्त खा गए और रोमी सल्तनत में शामिल कर लिए गए, लेकिन पेट्रा की अहमियत कायम रही और इसको तजारती मरकज़ की हैसियत हासिल रही। तमीरात में रोमी तर्ज तमीर अपनाया गया, जो ईरान को नए आज के मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में भी ईरान कर देने वाला पेट्रा शहर जो आप देख रहे हैं, और ईसाइयत को भी मुतारिफ करवाया गया, और देवता सहरा की इबादत को ईसाइयत के साथ मुंसलिक कर दिया गया। पेट्रा पर काफ़ी काम जारी है, जिसके खंडरात को 1812 में दरियाफ्त कर लिए गए थे। मट्टी हटाने के बाद ये अपनी असल शक्ल में एक शहर की सूरत में सामने आया, जो कि इंतहाई हैरान कुन था, जो दुनिया भर के सियों के लिए दिलचस्पी का भी बायस रहा और मौजूदा दौर में भी दिलचस्पी का बायस है। और पेट्रा को दुनिया के कदीम तरीन अजूबों में से एक अजूबा साबित करने के लिए ये काफ़ी था। तो दोस्तों, पेट्रा जॉर्डन की बहुत बड़ी अहमियत है, हैसियत है। पत्थरों को काट कर तराश कर महलात तमीर किए गए, और दुनिया में इंसान को जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए सामान चाहिए होता है, सब कुछ मुयस्सर किया गया। तो आप देखिए कितना एक कुदरत का कमाल है कि ये लोग जिन्होंने इस शहर को तमीर किया, ये कितने बड़े आर्किटेक्ट थे अपने दौर के, कि हैरान कर देने वाली ये बात है। आप ये देखिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, रब कायनात ने दुनिया में इंसान को बहुत सी सलाहियतों के साथ पैदा किया। उनमें से एक इंसानी सलाहियतों पर मबनी पेट्रा शहर है, जो कि एक शहर ऐसा शहर जो चट्टान को तराश कर बनाया गया हो। उर्दन में वाक़ई इस शहर को पेट्रा कहते हैं, जो चट्टान को तराश कर बनाया गया हो, और ये फ़न तमीर में अपनी मिसाल आप है। आप जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है और अक्ल इस बात को मानने से इनकार करती है कि उस ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ कि जिसने पत्थरों को काट कर एक शहर की तख्लीक कर दी। इसकी इबादत गाहें मतबरे थिएटर वगैरह को पत्थर के तराशने के फ़न एक अजीम नमूना बयान करते हैं। इनके रंग भी मिसाली हैं। करमजी, गुलाबी और अर्गूनी लाइमस्टोन को तराश कर बनाया गया है, जो इंतहाई सख्त किस्म के पत्थर हैं, और मालूम नहीं हो सका ये शहर किस तरह मार्ज़े वजूद में आया था। एक वो लोग जिन्होंने इसको मशरिक़ वस्ता की इब्तदाई तहज़ीब के लिए एक अहम मरकज़ के रूप में डाला। नेपोलियन ताकतवर अरब लोग जो पहले फ़लस्तीन और मशरक़ व मगरब व जनूब में आबाद थे, वो लोग खाना बदोश चरावाए थे जो मशरिक़ वस्ता के कारोबार से भी मुंसलिक थे।
وہ مشرق سے مسالے وغیرہ لاتے تھے، ان مسالہ جات کو یورپ روانہ کر دیا جاتا تھا، اور پیٹرا شہر ایک عظیم ترین تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تجارت بھی ترقی کرتی رہی، حتیٰ کہ وہ آج کے دور شام تا سعودی عرب کے علاقے میں پھیل گئے، اور قافلوں کی کئی ایک راستے ان کے کنٹرول میں تھے۔ وہ لوگ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے پیٹرا پر قبضہ کر لیا۔ دوسری صدی کے بعد نپولین رومیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے اور رومی سلطنت میں شامل کر لیے گئے، لیکن پیٹرا کی اہمیت قائم رہی اور اس کو تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔ تعمیرات میں رومی طرز تعمیر اپنایا گیا، جو ایران کو نئے آج کے موجودہ ترقی یافتہ دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں بھی حیران کر دینے والا پیٹرا شہر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور عیسائیت کو بھی متعارف کروایا گیا، اور دیوتا سیرا کی عبادت کو عیسائیت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ پیٹرا پر کافی کام جاری ہے، جس کے کھنڈرات کو 1812 میں دریافت کر لیے گئے تھے۔ مٹی ہٹانے کے بعد یہ اپنی اصل شکل میں ایک شہر کی صورت میں سامنے آیا، جو کہ انتہائی حیران کن تھا، جو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا بھی باعث رہا، اور موجودہ دور میں بھی دلچسپی کا باعث ہے، اور پیٹرا کو دنیا کے قدیم ترین عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ثابت کرنے کے لیے یہ کافی تھا۔ تو دوستو، پیٹرا جورڈن کی بہت بڑی اہمیت ہے، حیثیت ہے۔ پتھروں کو کاٹ کر، تراش کر محلات تعمیر کیے گئے، اور دنیا میں انسان کو جو بھی ضروریات زندگی کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے، سب کچھ میسر کیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کتنا ایک قدرت کا کمال ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اس شہر کو تعمیر کیا، یہ کتنے بڑے آرکیٹیکٹ تھے اپنے دور کے، کہ حیران کر دینے والی یہ بات ہے۔ آپ یہ دیکھیے، بہت شکریہ دوستو۔ رب کائنات نے دنیا میں انسان کو بہت سی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، ان میں سے ایک انسانی صلاحیتوں پر مبنی پیٹرا شہر ہے، جو کہ ایک شہر، ایسا شہر جو چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہو۔ اردن میں واقع اس شہر کو پیٹرا کہتے ہیں، جو چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہو، اور یہ فن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور عقل اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے کہ اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا کہ جس نے پتھروں کو کاٹ کر ایک شہر کی تخلیق کر دی۔ اس کی عبادت گاہیں، مقبرے، تھیٹر وغیرہ کو پتھر کے تراشنے کے فن ایک عظیم نمونہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے رنگ بھی مثالی ہیں، کرمزی، گلابی اور ارگونی رائم سٹون کو تراش کر بنایا گیا ہے، جو انتہائی سخت قسم کے پتھر ہیں، اور معلوم نہیں ہو سکا یہ شہر کس طرح معرض وجود میں آیا تھا۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس کو مشرق وسطیٰ کی ابتدائی تہذیب کے لیے ایک اہم مرکز کے روپ میں ڈالا۔ نپولین، طاقتور عرب لوگ جو پہلے